Himan. Yeah, all of you. Look, better good. This is direct only can do this. Direct. Michael good is a little bit. Oh, direct can do look. Instead. Amo tahu tangi direct seven hot the kuno equation number rui berumo ria bomo ini cha tangi ke singo direct kasinai. Bahagian ada. Or 2x tomorrow 2x from this one together. Equal no. Then you can put here direct minus. In the here you can show minus plus minus plus. Buje. Buje baca tu no. Ngom mau kam khai sini. Ngale. Kam makan ngoro. Ojo kawa. 7y mana buje. Over 3y plus and over minus 1 plus dengan guy 7 kai dengan 3 plus 4 7 और apa semua sana ini 35 guy 5 3 buje ra buje na therefore y equal to 5 direct sirka mana 35 by 7 thola thang guy 35 7 guy divide ke 5 kamu kira guy putting the value of y in equation 1 equation 1 sama ada direct sini itu 2x plus 3y equal to 11 enggak x y di value maksudnya 2x plus 3 into 5 equal to 11 enggak tahu kalau 2x saja enggak aku pusingnya 35 na jo 15 na equal to 11 minus 15 thayega omo yang tanpai thada to enggak pusing mana sini tahu kalau x equal to direct sirga minus 3 by 2 बुझिए बताओ अब बुझिए ना करते और बुझिए तो बुझिए हम ना बुझियो यस ओके गुड माने अब काम सारा तो हम लोग बुझियो तो छाना लिया अच्छा बुझियो तो छाना गया बुझिए तो हम सारे बुझियो वेरी गुड पा के तो छाना लिया इनके ताऊ ताऊ सान पर काम सान होंगे क्वेश्चन ताऊ सान नहीं बरो जे सान ना हम सिर नहीं and m ni value for what means the final value of m for which y equal to mx plus 3 acha mane sini ako enggak bor sanan ga m ni value kusi chalo y equal to mx plus 3 ngrale nale y equal to mx plus 3 बुझ के तब Ngomong sedang tang haiman aja. Oh, y ni value semua kaget. Y value apa sih kok? 5. Hingga 5 would put. Enggak ada tahu. Enggak equal to m atau naik. X value semua ka minus 3 by 2 plus 3. Buji apa? Om putar puji sakare. Mana वो x value जे तो mana mana bisa naik jauh. Enggak le. अच्छा. Ini tang haiman aja. और लगा 5 minus 3 3 पे यहाँ इको वो प्लस दिमाग यहाँ पे यहाँ minus में पे क्या 3 इनको अब हम टाइम से ताऊ 3 और 3m minus 3m by 2 mana om mana multiply kita तो om mana mau multiply kita man से 3m by 2 में ada बुझ ले इनको ताऊ और पुसे mana sini om mana multiply dia minus के 2 नहीं equal to 3m minus 3m by 2 बुझो Người ta tăng này, ông ấy multiply kia minus 3m phải này, ông ấy multiply kia tăng này, một 3m của mình này, or 3m, or 2 đi tola 1 đồng cross multiplication phải cái 3m là 3m này, ông ấy multiply kia cái này, 4 này, cái therefore m equal to minus 4 by 3 answer finish. Mà m ni value của chúng mình sao nó cái m này